أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد بحق مسله كريم وختم النبوة وأرب الأمين. لا إله إلا الله مالك الحق المبين محمد رسول الله شاهد الوعد الأمين. السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yari namu pasampayon mga tay manghud ha agama Islam hatungod sin usulan sin kauhaan sifat iban sin sifat kauhaan. Murah-murahan ha mga kamu nakakita iban sin nakarungog ando kamurakuman imanayma bang magkulang ganapin niyo bang maglabi hilangin niyo bang wa imamo na damikyan niya paamuhan niyo sabab inkita niyo wajib magpatumtum piatumtumi dain hambuk pahambuk. Insar sila usulun taniyo dain ha usulud din di tanyo na kawaon papuunan tuod malengkan doon na sadya habilangan hagitungan niya. Inparman sin Allah subhanahu wa ta'ala hakalima kul Allahu ahad dako ni pabisarakato tanyo intuhan tunggal tupot isa-isa niya. Malengkan hakabtangan si mga sila makahati bang naisab siya Tuhan bang way magtuhan kaniya. Nagmungkahi in Allah subhanahu wa ta'ala hahadis niya kudsi. Bismillahirrahmanirrahim. Ana kuntu kanziyan mahfiyan paahbabtu an uripa pahalaktul halqli kay uripa. In kaaunan ko sa pantun gusi nakatatapok, mabaya ako magpapanjari, sing kaaunan ko dahin haku baya ko hasupaya in ako kaingatan na doon ha pia panjari ko. Ha mga kahalan nito, in muna pia panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala halaktu kamin kablu walam yakun sayan pia panjari takaw nakauna dain hakatan uno-uno nagmakna way pa ingkatan uno-uno. Pasungon ta magtuy pababa sabab in mga kaul ini aun kaul di mapatot hipokis di hakabtangan hamayran magmaapman kamo angkan in paglilay amo in pagpalakaron. Biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala in muna pia panjarin niya awwalu ma halakallahu nuru ilm. Muna in Allah subhanahu wa ta'ala nagpapanjari siya sahaya nyawa iban ilmu. Malengkan into darajat na sabot hambuok in kaaunan niya. Na lilayon tanyo amoing giulal nur sahaya laong sintausog. Na in nur pagyanon hadarat pa siya sin Allah subhanahu wa ta'ala amoing giulal nura ilan nur sahaya timinggil hasaya. In sahaya timinggil hasaya piagyan bang tanyo dihilan tanda supaya biya kugdanan bistahon biya sa pantun sin ilaw yaon. Pag kita tain ilaw yaon na lalaka, sa ingkita tayaon amo ingkas sa sin ilaw, malaingkan aon halawm nalaga.
Nabanghati hon in halawm sin nalagayaon in giulal nura ilan nuraon in nalagayaon tubig. Amo yung piagbasa sin kamasan tubig tiyo-tiyo, iban tubig malihaw, iban tubig manahot. Amo yung wayroon sa banding in nalaga amo yung giulal nura ilan nur. Aun pag basahon sing kita niyo hakalima. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wa jaituni wa turu sinina wa hadzal baladil amin. In bisarasin ayatini wattini wa jaitun. In tubig ini patindugon sa pantun kahoy. Di hababaw sin dunya hinangon pangagaran. Piapanjari siya halak na linsana. Pi asani takuim, piapanjari siya dain harahasya sarayaw-rayaw pagpapanjari. Menjari in tubig ini bang hatihon, ha sar sila sin kitab usuluddin, in tubig ini hahadarat pasin Allah subhanahu wa ta'ala, giulal siya upat gulal. Hikaisa Jat Allah, sifat Allah, asma Allah, af'al Allah. Jat sin Tuhan, sifat sin Tuhan, ngan sin Tuhan, kakahibal sin Tuhan, upat in gulal sin tubig ini. Hadarat sin Tuhan. Doon mayan, hadarat sin Nur Muhammad, in tubig ini, giulal day sab upat gulal, amo inlaw niya napsya salbya maani ma'nawiya. Waluna inggulal sin tubig ini menjadi halimatun nasya, doon na malaikat marina siya pababaw sin dunya, giulal siya alif lam lam ha bang basahon Allah. Pila na inggulal niya ang putagduana. Ang pabiutang sero na tampat sujud, hi ama niya, giulal seroon napaslapal huruf suara. Ang putag unom na inggulal niya. Natimaytay siya, day na tampat sujud, maun pa antara sindua, kaning, harwa kaning sin mata, dahin doon siya limabay, timaytay siya pasulbi, na amuin limatun siya maun pa hadarat hina niya, amuin biyeta sinsara, yahruju as-sulbi wa taraib. Hati niya, miyangsut in dahin ha sulbi limatun pasulbi. Matukan ina niya. Nakalatun man siya kan ina niya, giula na siya waddi maddi manni manikam. Na kauhaan na inggula niya, ang kanyanan kauhaan sifat dahin ha Allah subhanahu wa ta'ala, sarta in nasabutan ni wayroon dito nasabut, parsukuan si manusia sa inasabutan niyo ito amuin parsukuan din hatuhan doon na halawm tiyan iina niya. Doon siya hadarat hi ama niya kapatan tag-upat adlaw. Ang pasya limato na duwarangan maunkan ina niya na niyanan siya roon hadarat hi ama niya kapatan tag-upat adlaw Nur Hayat amuin sahaya buhi. Doon mayan siya hadarat hina niya na ngiyanan siya Nur Rahim Muta. Amuin sahaya dain hakasi sintuhan sarta pertandaan sintuhan. Hadoon siya hadarat hina niya in tubig ini halak na nutpata alakata. In tubig ini limag ang pamiula sa pantundugo. Sumaalakata mudgata pag-ubos in dugo yaon na hinang unod pag-ubos
summa halakna nutfata alaqata pahalaknal alaqata mudgata pahalaknal mugata pag-ubos siyaon ang pasyati mugas sa pantun bukog. Na bihat tumayan doon siya nagdara siya kabuhi kakahibal iban sulig halawm tiyan hiina niya. Ikatusim bulan niyanan siya nur hati amuin sahaya dain hakanyuk-nyukan sin dua bigi atay banghatihon doon haduarangan. Limaton siya hakasi sin dua magtiaon. Ikaupat simbulan niyanan siya nur insan sahaya dain harahasya. Ikalima simbulan niyanan siya nur halim halimullah. Unum simbulan niyanan siya nur tanjir. Ikapito simbulan niyanan siya nur kayana. Walo simbulan niyanan siya nur parisa. Ikasyam simbulan niyanan siya nur hapas. Ikahangpu simbulan niyanan siya nur ahdan ahda ta'atila siratin mustaqim. Sahaya dain hakatunggal sin Tuhan miari pababaw sin dunya magad hadan mabuntul sin Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi hahangpu bulan na siya in agisin panday bata-bata halawm tiyan hiina niya damik tiyan usog ka atau babae damik tiyan niya raisab amu in baita sin doktor bata-bata halawm tiyan hina niya banghati hon tanyo imbisaran tanyo mga tuan mga rayang hal singyanan baran at sabab yaon na biyaita hangpu bulan halawm tiyan hina niya hal sin bata-bata. Menjadi doon na siya bata-bata latunun tanyo isab pagabis sara tanyo in kauhan sipat amuna in jasad latunun tanyo isab in hal sinyawa hapasalan masawa impanayma tanyo hatiap-tiap hambuk manusia usug imam babai in baran taganyawa halaw. Menjadi bisaharaon tanyo isab in sipat kauhaan sabab doon tanyo matayma in nyawa amu in nagda sin sipat kauhan. Habay ta sin sara hatungod sin nyawa biyan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka anir ruhi qul ruhu min amri rabbi. Apabila asubuhon in nyawa daakon hipabaysara atau hipabaita inyawa Tuhan in nagpakarajaan atau pakarajaan sin Tuhan. Menjadi in sifat kauhaan wayroon mapatut magtagdapudain hahisiw-hisiw manusia tupot Tuhan in tagdapo. Damikian niya in malaikat wayroon mapatut tumagda po sin sifat kauhaan sabab sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Natagnaan tanyo in sifat kauhaan nganan hikaisa wujud kidam baka muhala patahulilawadi si kiamu ta'ala binapsi wahdanya kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam kadirun muridun ilmun hayyun samiun basirun mutakallimun amu yaitu ingan sin sifat kauhaan sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi in sifat kauhaan na bahagi nagupat in palsukuan hinapsiya hambuuk amuna inujud. In palsukuan hi salvia amuna lima amuna in kidam baka
mualafatul lawadisi qiyamu ta'ala binafsi wahdaniyah. Mana kata? Dani. Menjadi unumna. Insuku sifat ma'ani pitu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar kalam. Insuku himaknawi isab pitu kadirun, muridun, ilmun, alimun, hayun, samiun, basirun, mutakallimun. Hatinya in sifat kauhaan na bahagi nagupat. Menjadi in suku sin sifat maknawiyah maani amu in sifat aun jangkaan. In jangkaan atau in hantang in suku sin maani hika isa kudrat kusuk marania in magaan in mabugat di na. Hikarwa iradat pagbaya kapagbayaan niya in kaibanan di na. Hikatu ilmu kaingatan niya in kaibanan di na. In hikaupat kabuhi hayat buhi malaikan aun bahasa kamatay niya. Demikian niya raisab sama makarungog sa magkabisura kalam makakaul sa magkaumora basar makakita sa magkabutara kalam makakaul sa magkaumora. Amuyan in suko sin sifat maani aun jangkaan niya amu in piakaita niu bihaun di hababaw dunya. Nah, amuna in kimita ini, amuna in namisara ini, amuna in dumungog ini, nasibo na kita niyo kata. Amu yan in sifat maani di piakaita niyo hababaw dunya. Menjadi hikaun pa sifat maknawiya pito amuin sifat tuay na jangkaan kadirun, muridun, ilmun, hayun, samiun, basirun, mutakallimun. In sifat ini amu in sifat pakayun taniu ha adlaw akhirat. Melainkan in sifat maknawiya iba't sin sifat maani sa pantun siya nagbatok-batok sadya hambuuk daing kaunan niya bang siya tumandaw in pangatod sin sifat maani biya na simbihaon ini na bang kiatam panandi makita bang tumandaw hapangatod in sifat maknawiya minsan hangibu imbud haut latu sunda malainkan in pangatod ini yari hahambuk manusia angkan in manusia rahasia sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na inyawa ketetapannya magbalik inyawa habis sarasing kamasan sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala inyawa rahasia sin Allah subhanahu wa ta'ala hariin nakabutang na bang tanyo lay para na sadya subay nadya bisarahon bang sadya mga bukon uy hariin inakal tanyo wala inyawa tanyo gimua hangka insi dain hapais tanyo hati niya yan doon halaum na inyawa ini dungan kajarisin Tuhan inyawa ini di magkamatay inyawa ini way kahinapusan inyawa ini nakatatapok in Allah subhanahu wa ta'ala naggulal wal awwal wal akhiru wal dahir wal batinu sa kabakan tanyo di magkalakkuan in mga kahalan nito doon hanyawa angkan inyawa andu sarayaw-rayaw sabab di nasayan minsan magkamatay wala in Tuhan nagpaon sibu niya malaingkan bang aon na biya na sing kaonan niya in iyan sifat niya na habihat to na hantang pagkain niyat to na nabisaratan niyo
hala sa tiyo-tiyo ganapan ni rakuman tungod sin sifat kauhan. Biyata sin sara. Bismillahirrahmanirrahim. Apalam yusuru fil ardi patakuna lahum qulubun yaqiluna biha au ajanun yasmauna biha. Uy, kato na kaorasya ko papapasin dunya. Bitangan takaw ingkaunan mo, bitangan takaw daghal. Iban atay halaw mi pangingat mo, bitangan takaw pangdungog hipangdungog mo. Isiyon dungogon, iban pikilon bang pamuhon insarayaw-rayaw Tuhan tuod impikilon sabab imbiasing kabtangan taniw ini mga tuan mga rayang ta'bakum billah wa arapakum bisifatillah sarayaw-rayaw na patuhan bang kaingatan in sifat sin Tuhan. Nayari nabi saratanyo bang aun magkagad magsukur bang way magkagad magsukur day sa kami nagpasampay bilang nagpatumtum hatanda sin kasi dain hambuk pahambuk sabab la yu'minu ahdakum hatta ma yuhibbuli asihi ma yuhibbali nafsi. Di kita niyo mabilang na marat saya in hambuk din kato tanyo patuhan sehingga in kasita niyo habaran tanyo atay manghud tanyo di mabiya sing kasita niyo baran tanyo. Na angkan ko inigiwa minsan di niyo na tay maon bang mayan hikagwa ko sabab inpiagyan ko yari halawm ginhawa ko inpiagyan ko yan halawm ginhawa niyo na pagkasibo in subay sibo in kasi ko kaniyo iban singkay mo angkan inigiwa kung magkagad magsupor di ka mo magkagad magsupor day sabab na manjari pagkain nyawa piyakarina papabaw sindunya wanah pa to hiyuyop na inyawa palawm sin jasad. Paghuyop mo palawm sin jasad na naghambuok na pagwa sin jasad dain halawm sin baran wanah paturuhi pil jasadi pagsud na naghambuk na imbaran iban nyawa na pagka nahambuk na hagimwa na timangis na imbata-bata sabab jukup na innapas nyawa yaon na kanya halawm simbaran niya menjadi imbis saratan niyo maapa bang hati yun insarayaw-rayaw mag-ingat bang takaingatan suwaita kakitaan bang takakitaan suwaita kakilahan bang takakilahan suway hikatudlo ta hariin na iningat ta na bang mahati ni mabihato na malaingkan in mapatut isab kitaon na hati ni mustitud iningat taniyo kaya ingatan taniyo na sa kira-kira minsan ako rin magbayta in piagbisara ko ini na bang niyo kaya hati aning bisara sin naglilingkod ini na mo na sa ini in bisara hindi mo ngug iban sin di ngug amo inambuk manusia nagnyawa iban sin nagbaran menjadi in hambuk manusia minsan maglaton na pasalan in waktu di menjadi sa mahabatod hanakil balig na kaya ingatan niya na insifat kauhan kaya ingatan niya na ingkauhan sifat ampas siya maghinduan sin maas niya sin rukun hangputag tu bihan in pag-agama pamandu sin nakauna sabab di kau pasambahayangon bang in sifat kauhan di mo kaingatan sabab andu kailo amu pakai sabing kaingatan taniyo in Allah subhanahu wa ta'ala misan in sifat niya di taniyo kaingatan sin niya un pia pakai taniyo rumadlaw mga tuan maaf ampun bang in sifat kauhan iban kauhan sifat di taniyo kahatihan ampa kita niyo timindok sambahayang marugtul taniyo in kupur iban sakuto sabab in agitan niyo
kita ni. Bukon kay nagi hapay tasin kamu mutu kabla anta mutu. Hamaan niyo ba ini mga tuana? Pataya in ginhawa mo muna dahin sing kamatay mo. Biya din dagbus pagpatay. Di ko na ilanjal bisara ko sa biya ha ini banghasara hapanay na manamo. Mutu kabla anta mutu man la yamutu wala rafaul haqqa. Lanya pa in kaaunan mo, hari pamabot in kamatay mo. Bang muri malanyap in kaaunan mo, di mo kabakan in bunal. Man lam rapaul haqqa pakad kapara bil haqqi, bang muri kabakan in bunal, nakupul na kau patuhan sa mata-mata. Sabab nangakukaw kay mo. Ubos ang pakaw mamisara sambahayang wala hawla wala quwata illa billahil aliyul adim. Atin niya ini kawayro untod kapatod. Pag ubos umiyan kaw, ako in nagsambayang nyawa ko, mata ko, pangutod ko yato impyagyan, simak ko to. Kulon minin inallah pamungan in kataan hatuhan. Nabang muhika uli hakatan in sifat kadim pa Allah subhanahu wa ta'ala wayroon na kaaunan mo na mga tay manghod. Hisiw baha in tagkaunan in nasabot taniw dahin sing kain na aun kapatot sing pagkamano siya wayroon mga tuan mga rayang na pagkasya. Akil balig na hibalik tamat to. Mga di na siya sinrukon hang putag to, na kaingatan niya na inrukon hang putag to, na pag-ubos, ang panya asubuhon imbaran niya, tumindog na kausambahayang, kabawbugan mo na, sa hingga hibaran di umian, kabawbugan, di yan sumambahayang, sabab, mahunit bang kita nagsasambayang na pag-ubos ang pagkita magmasyat. Na in mga nakauna, bang nagsasambayang na, ando, pangandulan na inlupa bay mo, in anak kasawa mo. Hawak to bihawon, maap, muna marika ko, ayaw ka mo mangandul na. Sabab matao din nagmanyatakan, guro na sa jahil pa. Maap, ulil hak walau kanong mura piso tanakban. Ipabisara in kasabunalan, minsan masakit, dunggun, atau mapait, minsan halauman, sin sultan dakulak. Na, kiingatan niya maya, inruko ng putag to, inrukon hang putag to mga tuan, mga rayang, piagjanjian sintuhan iban nabi, hakapag merad niya, hang karomang kadlaw hang putag piturakaat bisara, janji innara sin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaingkan himantang inrukon hang putag to, di matong sinsubo in nabi Muhammad, pag-abot luhol, naghindo in Jibril alaihi salam, hanabi Muhammad, upat karakaat luhul minoy nagbalik ng Hindu upat karakaat asar minoy nagbalik naghindo sin turakaat magrib minoy nagbalik naghindo sin upat rakaat isa minoy di matong gimuay pajar naghindo sin sambahayang sugo rakatay ni dua rakaat hangpo tag pito karakat in Hindu sin Jibril hanabi Muhammad hang karom hang kadlaw Tuhan in nagdaak ha Jibril in naghindo hanabi Muhammad hisiw kato tanyong manusia mapatut mga mindahihay ini bang siya Islam di niya manjari pindahan di niya manjari ganapan di niya manjari hilangan malaing kambang siya manglarak agaman na bilang na sa binto. Na doon man, rukun hang putag to sara sintuhan. Aha, hisiwin nagkalakwan. In nagkalakwan sin rukun hang putag to nyawa. Sabab, in sipat kauhan na bahagi na kahangpo tagto. Wujud kidam baka muhala patulilawadi si kiamu ta'ala binafsi wahdanya. Kudrat kadirun iradat muridun ilmun hayat hayun sama samiyun basar basirun kalam mutakallimun sifat kauhaanin nagkalakwan doon
haro ko ng putagto na insipat hatuhan isi yung nagsambayang. Na manjari mga tuan, mga rayang, in nagsambahayang ini, ija akimisala gaibulana. Apabila kau timindog na sinsambahayang, amo na yan ingkalanyap mo, kaaunan na yan sintuhan. Na manjari hisiw na yung simambahayang yun. Bang ikaw in simambahayang kupor. Banglaw mo ba't ikaw sa kuto? Sa bangdain hatuhan katan in nagkalakwan niyon ampa mo na agad in sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, yaon na kao si mambahayang, aha marayaw. Ingkaul pi ilmu asambahayang. Di kita niyo hawawaw sin dunya timindog si mambahayang. Ahaya tajallahu li ibadi pirjanna timajalli intuhan nag-ibadat di hababaw dunya palam sin surga aun Tuhan kita taniw nag-ibadat di alam masjid hisiyong kita amusayan in piagtian bang tupot na in katan ha Allah subhanahu wa ta'ala wairuun na in kaaunan mo hapanay mo minsan in hang sulag bahibo. Na paggayaon timindog na in sambahayang as-salatu jatil abdi wasipatil ma'bud. In sambahayang pagginhawahan sin naghinang pagsipatan sin nagtuhan nagdaak naghinang. Pagka timindog na, naghinang sinsambahayang di hababaw sin dunya, na timindog isab haalamul barsak ng limilingkod ha bangko bulawan nagsisinglab di mapandang insahaya sabab insambahayang as-salatu nurun insambahayang yan sa lago-lago sahaya. As-salatu bainal abdi wa rab insang bahayang yan pasupatan sin himinang iban sin Tuhan niya nagdaakkan niya naghinang. As-salatu misla sajarati wa samaratiha awwaluhum ittakun minan nar wasani yadulul jannata wassalisu hariyatur rahman insang bahayang yan sa pantun kahuy timindog tu imbungannya in karayawan niya imbungannya hambuk mabuga inarka ini karwabungannya hikasud surga ini katu bungannya hikapagbak iban sin Tuhan Rahman. Aha in kita niyo bariman in mga sila bariman oh hay nagsambahayang dumadlaw kailo. Ahayat to isabing tutungbasan sin Tuhan nang hihinaklaw singkon naglilingkod habang kubulawan di nahikasipat di na mapandang di nakugdanan darajat inhalka niya sabab darajat na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Habihat to na in kahalantan nyo halaknal insana pi asanitakuin pia panjari dain harasya sarayaw-rayaw ha, isin nasabot baran. Summa radadnahu aspala sapilin. Pag sampay tukbo palam sinarka. May ta isabati tukbo. Na hiutok mo. Si marang inlali niya bang hababaw diha katauran sa pagkatupa Manila halap pa sa buwangan niya to halam diskuhan. Ang kanna na may ta insara apabila kau sumambahayang na inna salata tanha anil pasai wal munkar wa zikrallahil akbar. Sa bunal tuod bangkaw nagsasambahayang na subay na tuod puun mo ingkatan sinhinang mangi panumtum mo na yan patuhan sa lago-lago.
uno inkignot kahibal sin ikaw matug magbati pakain kau manglunsulan hakatan sin kakahinang marayaw inian panumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala malaingkan bangkaw himinang sin mangi amuyan impamugtuhi mo sin panumtum mo pa Allah subhanahu wa ta'ala pagkatumpo padiskuhan yaon marayaw imbya pagpansak-pansak tanyo malaingkan lumakso isab inlo paragbos mo den haalamul basak matupaalamul gasak palawm sinarka maglangoy dito magsilawak aruy masakit pakarayaw sandalibaran kakahinang musan angkan na in kita niyo ando bang tanyo mapangayo iwan kasandalan tubusun tanyo tuod in kakahinang mangihiig na magsukol na kita niyo patuhan uno-uno na imahinang-hinang tanyo marayaw in iyan bilang na hinang pakarayawan angkan na biyeta pag-ubos si tukbo palawm sin apinaka jahanam illalladina amanu wa amilus lihat na amo isabin nagparat saya himinang si marayaw na pasurun pasulga amoy sarayaw-rayaw wayroon na atin niya biya angutun isin kasanangan. Manjari mga tay manghud ha agama Islam. Muramurahan halas sa tiyo-tiyo kabtangan tiyuk ba na mo hinangon panumtuman na ganapin ni rakuman atau hilangin ni rakuman atau pagugdanan ni rakuman na sibu-sibu kita niyo amuin maglawag pakanya amu rakuman in sara bang hatihon mga tuan di tu pun in sara hibukis habya ini bang way irmo niya di isabto pun in irmo bang way saratnya amu saja in irmo al ilmu haja wa inun wa mintaha usuar in ilmu suway hajatun asubuhun maun panakaingat ampa kita niyo maitong indallahil Islam sa bunal patuhan malaingkan bang hibuang saraw ha mga biya haini intungod sin irmo atawa manawag kita manghindo na kita na yan impiyagyan indan nasir Islam nagsaitanan na murah-murahan mga tuan mga rayang mangayo kami ampun pa Allah subhanahu wa ta'ala mahulikan niyo murah-murahan amuin kabogbugan tanyo impamaita kato tanyo sa kabilang Jumaat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladina amanu taqallah hatta tukatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O kamu mga namamarataya pagmabuga kamu sinsaray sa bunal pagmabuga malaingkan ayaw tuod kamu abutan sing kamatay sa hinggaing kamu bukon halauman sin likusan sin ka-Islam hapuas din dito na mangayo pa kami sa maaf kaniyo amin hanakarungog iban na kita waba'du wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tubuntan aja di tanah katutod paro